Stitot. Alright, please sit down now for we are about to start our program. Thank you so much. Alright, after mamahilo na ang atong float sa atong Miss Southern Leyte candidates, requesting them to please be here on stage. Thank you so much. Once again, Miss Southern Leyte second runner-up. Dire yung tatato ganiha di ay di na tadi to. Padulhan na to dire. Wa naman lasa man sila. Lasa ni karon. 65 years of progress and unity. Our 65th founding anniversary of the province of Southern Leyte. And of course, we are honored to have with us our distinguished officials, our valued guests. Mare. We ask you which commitments, which outcomes are the government of others. May the very Update ka eh. Ha? Kumir kali. Ha? May bawa nga pre. Sayo pre. Human na lagi. Ato bang nagpang sila dire. Ano dito? Human. Angin mo udah lupa mas. Nah, Asa lebih tepat dong. Kaniwan. Kaniwan? Oh mundo sa langit. Ano na balik sa kaliog balon ni. Pero mga madjurit mo yung video no? Ha? Ano ba mga madjurit ba? Ah, hindi na. Ha? So ni Dre goda luti. No. Kontak. Asa man goda luti na picture? Apil boleh sa mga taga-sugod no? Sifat ang bade yawa. Ha? Sifat yawa yung videohan ko. Sa Ang bade eh. Mga gi. sila ni Wagi. Dito sa agian. Ba. Dako ana? Lapnisan daw ito. Oh, bisa no kan ba? Niwala ko. Mo nilapnisan day? Ngano kay bawo mo ka? Di ko na dai kay. Nana may agi oh. Unsa na? Pili sa barangay, lungsod, probinsya, ang inyong mga congressmen o na sa atong mga regional director. Regional director sa regional barangay sa Linya, Tug na yung asawa ron pre. Adto sa inyo ha. Aw, lindam na yung magbuhat no. Di man.
Department heads, Kumasukos lo paudot. first and second district board member. Atong sitting municipal mayor. Salamat sa inyong pag-participate pag-uban ni karong atong celebration. But of course, among largest Sir nga tag 5 ne usan dire ubazan. Pailad na. atong mga Mister lagi sir lagi to. Na swerte. Na presyo daan nga nung. Na presyo daan. Di na ingo mystery. atong second district Kay kon congressman ato. Christopher Na presyo kitanggal na lang. on rescue operation and create infrastructure to protect endangered areas. There are many things that we can do for the progress and development of our beloved province. Nothing is impossible if we set aside our difference and work together not only for the present but also to secure the future good of Southern Liteños and our mother province, Southern Leyte. Lagi apon kay Ipadayon ang serbisyong tinuray. Mabuhay ka, Southern Leyte. Have a ghost and rest morning, ladies and Mister gentlemen. parcel mga parcel. Pili ka dia kon. Thank you very much, Honorable Christopher Salemia. Oy, mga suki sa hanginan, salamat. Vlog naman na ba yo? Ang vlog. mga kapulisan, atong mga Coast Guard employees, Bureau Fire Department, Ano? Bureau Prison, Ang bate. Minus sa suraan ito. July 1. Oh, 100. Di pa libre no. Libre.